calculer la limite quand x tend vers 0 plus g de x. Donc, أول حاجة بغينا نحسبو هي la limite quand x tend vers 0 plus de g de x. هي la limite quand x tend vers 0 plus ديال 1 moins x plus x ln de x. هاد la limite غنحسبوها directement. شحال بغات تعطينا؟ هي 1. علاش؟ حيت بغينا نعوضو هذا ب 0 وهاد x ln de x هي 0. صافي؟ Donc égale à 1 car, d'abord c'est la justification à faire car la limite quand x tend vers 0 plus x ln de x égale à 0. C'est la limite l'oulaniya. La limite l'autre, on va la limite quand x tend vers plus l'infini dial gx. Ça fait la rédaction à faire comme ça. Égal, واش كلشي بان لي هادشي ولا نزيد شويه في الليمينو هكا يلا. La limite, quand x tend vers plus l'infini, ديال 1 moins x plus x ln x. اش تلاحظوا هنايا انه عندنا الا جينا نعوضوا بغينا نلقاو هنايا موان لانفيني حيت x tend vers plus l'infini moins plus l'infini هي moins l'infini ولا يعطينا plus l'infini fois plus l'infini اللي هي plus l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini c'est une forme تاهي indéterminée. قلنا باش نحيدوها تنعملوا بلا puissance الكبيره ديال x اللي هي x net. Donc il y a la limite quand x tend vers plus l'infini x facteur 1 moins x sur x 1 sur x il y a le 1 sur x moins x sur x plus x ln x sur x. بغيت نمشي هادي مع هادي بغيت تبقى لنا هاد لا ليميت تسوى لا ليميت quand x tend vers plus l'infini x facteur 1 sur x moins 1 plus ln de x. هادي tend vers plus l'infini moins 1 il y a plus l'infini plus 0 il y a plus l'infini fois plus l'infini il y a plus l'infini. La justification ممكن نلحق ولكن هذه صحيحة ما كل شيء صافي. car la limite quand x tend vers plus l'infini ln de x قلنا tend vers plus l'infini. صافي مزيان. هذه الاولانيه. La question 2 قال لك calculer g' de x pour tout x dans 0 plus l'infini. Soit x dans 0 plus l'infini, g' de x égale, on dit entre parenthèses, g de x, lié à 1 moins x plus x ln x prime. Pendant ce temps, il y a 1 moins x, il y a moins 1 plus x ln x de tout prime. C'est un produit de deux fonctions. Moins 1 plus x ln x. Et là, je dis les parenthèses, parce qu'il y a moins de dire les parenthèses. Je vais mettre le signe. x ln x. On va dire une prime. On va dire prime. Il y a moins 1. Il y a plus les parenthèses. Plus ln x. Et là, il y a x prime ou 1. 1 fois ln x ou ln x. Plus x fois 1 sur x. On va dire moins 1 plus ln x plus 1. On va dire ln x. Donc g' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ln de x. Dresser le tableau de variation de g, puis déduire le signe de g de x. أول حاجة غادي نشوفوا la variation ديال g. إلا بغينا نديرو الطابلو دو فارياسيون خصنا فهمت g prime elle est positive ou fimta g prime elle est négative. ln de x, voilà. Ou l'on dit directement g prime de x égale à 0, une manière générale. Ou le signe de g prime de x est celui de ln x ou ln x حنا تنعرفوا الطابلو دو فارياسيون ديالها الطابلو دو سين ديالها بتعطينا من 0 حتى ل 1. Voilà. Ah, 0. نمشيو هاد 0. x plus l'infini. باش خايب هادشي. Plus l'infini. وبغينا نجيو نديرو بحال هكا. وبغينا نديرو g prime de x. وغنديرو هنايا لو سين. وهنايا g.
قلنا من 1 حتى بلس انفيني elle est positive ln donc g prime تاعي positive ومن 0 حتى ل 1 لا g de 0 ما كايناش ديرها في الكالكولاتريس بتغوت عليك يقول لك ايرور ln ديال 1 هو 0 ln de 1 هي 0 0 دائما exclu صافي هنا elle est strictement décroissante هنا elle est croissante. هنا اش بندير لا ليميت كون x tend vers 0 بلس تنمشي نقلب شحال حسبت كون x tend vers 0 بلس لقينا هي 1 ها هي وهنايا لا ليميت عطاتنا بلس لانفيني وليماج ديال هو 0 ديال اش ديال جينيت هي 0 جي دو 1 ولكن خصني ندير لا جوستيفيكاسيون هنايا هي 1 موان 1 بلس 1 فوا ln دو 1 اللي هي 0 دابا يلاه درت طابلو دو فارياسيون قال لك puis déduire le signe ديال g de x. شكون اللي يقدر يقول لي لو signe ديال g de x شنو هو؟ قلنا 0 est la valeur minimale de g sur 0 plus l'infini. علاش؟ حيت شفنا 0 هو la valeur minimale. صافي؟ on a 0 est la valeur minimale de g sur 0 plus l'infini. Alors, اش يعني 0 هو la valeur minimale donc g de x كبر من la valeur minimale. Pour tout x appartenant à l'intervalle عفاكم ردوا البال الانترفال بالنسبه لا valeur minimale valeur maximale شي حاجه ضروريه. علاش؟ حيت تقدر تكون الا عقدتو لك اللي كنا خدمنا يقدر يكون 0 valeur minimale في هذا الانترفال و valeur maximale في هذا الانترفال اخر دونك ضروري الانترفال راه شي حاجه مهمه بالنسبه لا valeur minimale و valeur maximale. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini gx est positive. صافي هاد الريزولتا ديال لا ديرنيير كيسيون ديال هاد لا فونكسيون اوكسيليير تتسمى داله مساعده هو اللي تيهمنا بزاف في لا بارتي الثانيه في لا فارياسيون ديال اف لا فونكسيون اللي عندنا من بعد صافي هاي هاد لا بارتي مشات نخليكم ديدوير لو سين تنجي تنشوف فين تنقلب شوف وقت ما قالك لو سين قلب على زيرو بين لو سين ديال جي تمشي لهاد لا لين ديال الجايه هنا وتنشوف فين هو زيرو خصني نعرف فين هو زيرو ضروري ها هو زيرو واش فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال مينيمال دونك هو لا فالور مينيمال في هاد الانترفال كامل كون كان مثلا ستريكتومون كرواسونت هنا زيرو بيكون فالور مينيمال في هاد البلاصه و فالور ماكسيمال في بلاصه اخرى صافي طونك هو لا فالور مينيمال في هاد الانترفال كامل من زيرو حتى بلس لانفيني دونك جي دو اكس الي بوزيتيف سور هذاك الانترفال كامل صافي مزيان هذا هو الاناليز هذا هو سميتو الاناليز في الحقيقه ندوزو لا دوزيام بارتي لا بارتي 2 ناخذ لي دوني ديالها la partie 2 تتقول لك f la fonction définie sur 0 plus l'infini x appartient 0 plus l'infini f de x égale moins 3x au carré هنا غادي نديرو هكا f de x égale moins 3x au carré plus 4x ياك plus 4x plus 2x au carré ln x. On a f de 0 égale 0. La question 1, petit a, elle montrer que f est continu à droite en 0. Et là, je vais dire, je vais la limite quand x tend vers 0 plus. C'est l'image que on a déjà. On a limite quand x tend vers 0 plus, f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus, diel moins 3x au carré plus 4x plus 2x au carré ln x. شحال عطينا هاد لا ليميت هنا هي 0 هنا 0 وهنا x au carré ln x quand x tend vers 0 plus هي 0 donc هادشي égal à 0 car la limite quand x tend vers 0 plus x au carré ln de x égale à 0 0 محتاجين 0 هو صحيح دابا عاد غادي نبينوا انها كونتينيو دابا حسبنا لا ليميت واش تسوى لنا ليماج تسوى ليماج puisque la limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x égale f de 0 اللي يعني 0 alors
f mala et continue à droite de 0. Et continue à droite de 0. La question petit b. Étudier la dérivabilité de f à droite de 0, puis interpréter géométriquement. Voilà, je vais vous dire. Il a bien dit l'étude de la dérivabilité, il y a la limite. La limite, quand x tend vers 0 plus, f de x moins f de 0 sur x lié à x moins 0. Ça va? Égale la limite quand x tend vers 0 plus, on a x moins 3x au carré plus 4x plus 2x au carré ln x moins 0. On a f de 0 ou 0. قلت لكم دائما عندنا ناقص على x ديال x لا ب x حتى شي صحيح. تعطينا هي x tend vers 0 plus نفرق الكسر تعطينا 3x au carré sur x هي moins 3x plus 4x sur x هي 4 plus 2x ln de x. تنسامبليفي x مع كل واحد في هادو. فهمتينا درت فرقت الكسر وسامبليفيت. شحال تعطينا هاد لا ليميت 4. علاش هنا هذا 0 وهذا 0 voilà car la limite quand x tend vers 0 plus x ln x égale à 0. صافي واش dérivable ولا لا dérivable. Or la limite quand x tend vers 0 plus f de x moins f de 0 sur x égale à 4. Donc f est dérivable à droite en 0. Ça fait Gallic, puis interpréter géométriquement. Quelle est l'interprétation géométrique? CF admet, la courbe C, F, admet une demi-tangente de à droite, de coefficient directeur 4. Ça fait. Bien sûr. معامل موجه. 4. يجيك A04 لا A40. كيفاش A04 ماشي؟ L'interprétation géométrique, alors, CF admet une demi-tangente de coefficient directeur 4 au point d'abscisse زيرو. صافي باين هادشي. بينا ندوزو لا كيسيون 2. قال لك calcule la limite quand x tend vers plus infini ديال f de x et la limite quand x tend vers plus infini ديال f de x sur x puis interpréter le résultat géométriquement. ما عرفتش مروان ما جاش. La limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale ردوا البال la limite quand x tend vers plus l'infini, moins 3x au carré, plus 4x, plus 2x au carré, ln x. Et là, je vais vous la limite, je vais vous dire, moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc, forme indéterminée, je vais vous dire, la puissance kbira dial x. La limite quand x tend vers plus l'infini, نعملو x au carré ماشي moins x moins 3x au carré داكشي اللي درت لك المره كنتي عملتي لو نومبر بالكوفيسيون ديالو انت ما عقلتيش plus 4 sur x plus 2 ln de x هادشي اللي درتي ايغال انا عقلت ايغال plus l'infini في moins l'infini هي moins l'infini صافي car la limite quand x tend vers plus l'infini لين x تعطينا هي plus l'infini. صافي مورا قال لك la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x. x tend vers plus l'infini ln x f de x ممكن نخدم بهذا الريزولتا هذا ديال هذا التعميل اللي خدمت به ممكن نخدموا به صافي هو باش خدمت انا اييه ايغال la limite
quand x tend vers plus l'infini, x au carré facteur moins 3 plus 4 sur x plus 2 ln x. صافي sur x بنختزل هادي مع هادي بتبقى لنا هي ليميت. كنا حسبنا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو 0 سور اكس اف دو 0 ايه 0 بلس صافي وبتعطينا هي moins 3 plus 4 sur x plus 2 ln x تاش بتعطينا plus l'infini بحال هانيت. قالك puis interpréter le résultat géométriquement. De direction l'axe désordonné. On a la limite, نحطها قدامي هاد les résultats. Quand x tend vers plus l'infini, fx égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini, fx sur x égale à plus l'infini. Yak? Alors, Ceph admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné OY. Ça fait chef. Il y en a 3, soit x appartient à 0 plus l'infini. Ça fait Hafin. F' de x. Yash. Bien je f. Ou bien je là. Prime. Il y a moins 3 x au carré plus 4x plus 2x au carré ln de x. شحال تعطينا هاد الاولانيه moins 6 x هادي plus 4 هادي plus 2 voilà 2 x au carré prime ln x. علاش حنا نصعبوا على راسنا ونعملوا ونبقاو لا ديريكت 2x au carré ln prime de x اللي هي moins 6 ياك x plus 4 plus 4x ln x plus 2x au carré sur x. بين هادشي درنا ويمشي هذا مع هذا وتبقى لنا هي moins 6x plus 4 plus 4x plus 4x ln x plus 2x اللي هي moins 4x plus 4 voilà plus 4x ln x. وإلا عملنا ب 4 اش تعطينا 4 فاكتور 1 moins x plus x ln x اللي هي شنو هي هادي ديال x دونك هي f prime de x هي 4 gx. وحنا on a répondu sur la question. صافي on a répondu لك لهاد الكيستيون. ما تقوليش يا ما سجلناش بقات لنا 4. Étudier le signe de f' de x puis dresser le tableau de variation de f. On a le signe ديال g de x. Voilà الله يعطيكم الصحة. Voilà, on a quel que soit x appartient 0 plus l'infini تتسوى شحال f' لx تتسوى قلنا 4 gx. حنا كتبينا جي دي اكس بوزيتيف بينا اخر كيسيون قلت لك اخر كيسيون تتهمنا اجيك اهم كيسيون عندنا في هذاك لا بروميير بارتي. صافي ردوا البال عفاكم on a 4 supérieur strictement à 0. Alors le signe de f' de x est celui de g de x et celui de Gx. Or, Gx mala positive donc sur 0 plus l'infini. Alors, on a d'où f' de x supérieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. ولكن 0 داخل في الدومين ديفينيشن عندنا. ممكن عندك الحق غير واحنا خدامين دابا هنايا خدامين بهذا حيت لا ديريفاسيون اف بريم حسبناها هنا. نديرو الليميت ديال 0 شوف رتب اف بريم هاد ليكسبرسيون elle n'est pas définie 0 plus l'infini.
ولكن اف elle est dérivable في 0 plus l'infini. ملي غندخلو الطابلو د فارياسيون ما غنديرش جوج ديال لي بار. هذا هو الفرق. ولكن لا حنا غادي نحيدو صافي. وغنجي هنا وندير طابلو د فارياسيون طلبوا منا. طابلو د فارياسيون ديال اف هي راه elle est définie في 0 و f prime تاعي elle est dérivable في 0. x 0 plus l'infini وغنديرو هنايا قلنا ما كاينش لاش علاش il ne va pas changer de signe صافي. وبنجي هنا ندير f وندير elle est croissante plus l'infini والاخرى شحال عطاتنا هي واحد 0. شنو واحد اشنو f دو 0 هي 0 راه ما إيوا. حسبناش ليميت. اسماش ليميت اف خلطي الجي مع اف صاحبي صافي. وحنا درنا طابلو د فارياسيون. بغينا ندوزو دابا لسانك سكوند اف سكوند. كيفاش غنديرو تنحسبو اف سكوند؟ غنديرو بريم 4 في إف جي بريم. بريم دو اكس. اييه اف سكوند دو اكس هي اف بريم اف بريم فوالا هاكا باش ديرو فوالا. بريم اف بريم الله يعطيك الصحه دائما نكتبها بهاد لا فاصون. هذاك الشيء قلتي صحيح داك الشيء قلتي انت راه صحيح. بغينا نديرو هي اش؟ بريم هي زيرو. لا ما تخلطيش هكاك ما تخلطيش هكاك. شنو نديرو هي 4 بريم. Déjà, on a f' de x, il y a 4g de x. Donc, il y a 4g de x, le tout prime. Il a un nombre, ما نحتاجش ندير لا الصوم. تندير لا الصوم اللي عندي دو فونكسيون فيهم x. واه صحيح ماشي خطأ. اتونسيون. فهمت ندير ديك بلوس كون عندي x g de x مثلا. غادي ندير بلوس وندير x بريم g de x. والو تيخرج هذا على برا. وبدير جي دو بريم. فوالا عطينا هي 4 جي بريم دو اكس. وراه الا درتو هاد ولا درتو ديك تاع بلوس ديك لاصون ولا درتو لاصون فاش شكون هذا البرودوي باسكو هي حيت 4 بريم هي شحال هي 0 فوا جي هي بهاد الجامعه فهمتيو. جي بريم دو اكس هي ال ان دونك هي 4 ال ان اكس. صافي هادشي اللي كاين ياك. احنا جاوبنا على لا كيسيون الاولى. الوغ quel que soit x appartient قرب لا ما كانش حيت هاد الشكر هادي قرب اخويا دابا داكشي خلى داكشي باش ما تدرك باش ما مزيان. f seconde de x égale 4 ln de x. يلا petit b اش قال لك étudier la concavité de la courbe CF. والو بغينا نديرو عطيني l'étude de signe ديال f seconde صافي. la concavité أول حاجة خصنا ندير l'étude de signe ديال f seconde. On a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f seconde de x égale 4 ln x. Or 4 supérieur strictement à 0, alors le signe de f seconde de x ou h est celui de ln x. On vient dire voilà. نلقاو كونفكس كونكاف وبغينا نجي نديرو هكا x 0 بلس لانفيني. هنا راه خصنا نحيدوهم حيت f سكوند ني با ديفيني في 0 صافي. فوالا بغينا نديرو هنا f سكوند هايا جيت عاوتاني غادي نعيط لماماك. انا لا انا بلاتي نحيدو هادشي. المهم حنا بقى حاضر معنا. قلنا لو سين ديال اف سكوند هو ديال ال ان اكس. ال ان تكون بوزيتيف في المعدل بلس انفيني نيجاتيف. الا كان عندنا موان تيكون كونكاف طالع ليه الدم. هنايا كونفكس صافي. ونورمالمون هنا تيكون بوان دانفليكسيون حنا ما نديروش نطلبوه منا في سي. دونك بوتي سي قال لك déterminer et donc i le point d'inflexion de CF. اش غادي ندير f seconde elle s'annule في واحد elle change de signe في واحد صافي. خصني نحطها هو صراحه ولا واحد القضيه فهمت انا واخا بلاتي. هو الا قال لك déterminer le point d'inflexion ماشي مشكل. الا قال لك déterminer مزيان اش يبقى قال لك الا قال لك déterminer le point d'inflexion ديريكتومون نعطيوه. ولكن الا قال لك montrer que CF admet un point d'inflexion دابا انا نشرح لك. قال كو سي اف ادمي بوين دانفليكسيون خصني ضروري نقول جوج ديال الحوايج. اشنو هو بعدا البوين دانفليكسيون؟ شنو لا ديفينيسيون ديال البوين دانفليكسيون؟ هو لو بوين où CF il change de concavité.
ها هو كان كونكاف ولا كونفكس عرفتي البال هنايا بحال بتكون لا كورب دايره بحال هكا شوف هي كانت مقوسه بحال هكا دير هكا تعاود تقوس واش فهمتيني دونك في هذه البلاصه بالضبط سي اف ا شونجي دو كونكافيتي هذا هو اللي تسمى لو بوين دانفليكسيون بحال قلتي منعطف نعرف كيفاش كيمكن ديريكت نديتيرميني ها هو باين هو راه باين اللي ديتيرميني كاع ديريكت قدامك نعم قلت لك شوف احنا انا غادي نفترض لا كيسيون بحال هكا مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون الا قال لك مونطري كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون خصنا نقولوا جوج ديال الحوايج on a on a f seconde de x s'annule en 1 فهاد 1 هذا صافي elle change de signe في 1 صافي s'annule et change de signe en 1 une fois تكون f seconde t'annuler ou changer le signe ديالها في شي nombre alors CF admet un point d'inflexion l'abscisse ديالو هو هذاك 1 صافي alors CF admet un point d'inflexion سماو هما I un point d'inflexion I هما لي كوردوني ديالو هاد 1 هذا فين تيشونجي لو سين شتيه وتندير هنايا f de 1 ونحسب f de 1 f de 1 هي شحال f de 1 قلنا هي moins 3 fois 1 au carré plus 4 fois 1 plus 2 fois 1 au carré ln de 1 هو بغيت نمشي هادي بحالها بغيت هي 1 صافي واضح هادشي حتى هنا وبنحط هنايا 1 دونك هذا هو I إلا كنت ديتيرميني لو بوين دانفليكسيون جو نحطو ديريكتومون لو بوين دانفليكسيون اي I 1 f de 1 نحط هاد 1 f de 1 ونحسب f de 1 باين هادشي حتى هنا وحنا درنا لو بوين دانفليكسيون بين ندوزو ل 6 La question 6, donne l'équation de delta, la droite tangente ACF au point I. Qu'est-ce que I? Ouais, le point d'inflexion, le point d'abscisse 1. On a mené avec l'abscisse, vous savez? Donc, l'ordonnée est F de 1. Ouais, c'est heureusement. Heureusement, tu as dit que tu as dit que il a dit au point d'abscisse, tu as mis là. Vous savez? Il y a H delta. هذه خصها تكون محفوظه y égale f' de 1 l'abscisse ديال داك لو بوين i فاكتور x moins 1 plus f de 1 فوالا f' de 1 راه ديجا عندنا هي f' de 1 قلنا هي شحال f' de 1 هي 0 f' de 1 هي 0 هي 4 4 g de 1 هي 0 فوالا دونك هي 0 فوا هذيك f seconde هذيك هي عنده الحق هي 4 ال 4 ال دو اكس لا 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 4 جي ماشي 4 ال دو 1 لا لا 4 جي دو 1 جي دو 1 شحال داك جي دو 1 هي ال دو اكس هي 0 ديجا حسبناها في الاول صافي هي 1 موان اكس بلس اكس ال ان دو اكس هذيك هي جي دو اكس فهمنا غير حنا ملي حسبنا جي دو 1 كان ديجا عطاتنا 0 ها هي في الطابلو رجعوا للطابلو دو فارياسيون ديال الجي شتيه جي دو 1 ايكال 0 ماشي ال ان دو 1 4 ال ان دو 1 هذيك راه اف سكوند اف سكوند دو 1 طيب عطينا 0 غير كوانسيدونس صافي فاكتور اكس موان 1 بلس اف دو 1 اللي قلنا هو 1 دونك هادشي كله تيعطينا واحد الا ردتو البال هاد لا دغوات دلتا كي بغات تكون كي بغات تكون اوريزونتال علاش حيت الكوفيسيون ديريكتور ايكال 0 ما مايله بوالو صافي قلنا هذا 6 construire la courbe CF dans un repère orthonormé OIJ بلاك ساهله لا كورب ردتو البال لا كورب تنجي تندير بحال هكا نبدا الطابلو شويه تنخدمو بزاف ديال لي كومبوزونط ونجيو نديرو بحال هكا l'axe des abscisses l'axe des ordonnées O ونديرو I ونديرو J عشان عمرنا غادي نرسمو اكزاكت حنايا اورتونورمي المهم تفهم هو البرانسيب تفهم صافي نحيدو هاد اللعيبات هادو
صافي هذا صافي اول حاجه عندنا برونش بارابول خصنا بعدا خصنا اول حاجه سي اف ادمي قلنا خصنا نمشيو لا كيسيون الاولانيه كونتيني بعدا بزيرو دونك بعدا هاكا بدوز من هنا هي لا كورب بدوز من هنا كونتيني 0 0 اف دو 0 صافي غنرسمو جي اف نعم لا اف لا غير اف اف يعني من سي اف من واخا وقلنا عاوتاني اف الي ديريفابل في زيرو ادروات وعندها سي اف ادمي اون دومي طونجونت ياك دو كوفيسيون ديريكتور هو شحال 4 ورتو باين الا بغينا نرسمو ديك الطونجونت اول حاجه غادي نرسم نغراديو هادو نحسبوا اف دوك واحد جوج ثلاثة لا ما خصناش خمسة هي ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة غندير هنايا دو تخوا كاتر سانك سيس سات ويت صافي أول حاجة غادي نرسمو هاديك لا طونجونت هذيك لا طونجونت الا بغيت ترسمها تمشي للبوين دابسيس زيرو اللي درنا فيه لا ديريفابيليتي هذا لا لي زابسيس هو هذا صافي ولكن لابسيس ديالو الاردني هو 0 0 رطول بها تمشي بواحد لو با اليمين دائما تمشي لذاك البوين دابسيس تنحط فيه ستيلو شوف هنا وتنزيد بخطوه على اليمين دائما الا كان كوفيسيون ديريكتور بوزيتيف تنطلع للفوق كان نيجاتيف تنهبط لتحت صافي مزيان الكوفيسيون ديريكتور كي داير قلنا هو 4 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف غادي نطلع ب 4 باش با. نحنا حيت ديجا حسبنا اف بريم دو 0 بس كتبتو اش قلتو CF admet اها une demi-tangente de coefficient directeur 4. Ça va? Une fois que je l'ai 1, 2, 3, غتمشي تشوف هذا الانغيسترمون صافي وغادي نجي غادي ندير بحال هكا غادي نرسم تقريبا غير واحد شويه واش واضح هادشي بترسم مستقيم واش باين هادشي ولا ما باينش تيدوز منها جوج ديال لي بوين ها هي الطونجونت ها هو مشى رسمنا هذاك ديك الدومي طونجونت في بوين دابسيس زيرو 3 و4 طلعتي مشيت 3 ب 4 زدت با اللي اليمين و3 ب 4 ديال لي با لا حنا تيهمنا يلاه ليغ ديالو باش تعرفي كيفاش غادي هو ماشي بالضبط ترسمو حتى تما هو كيقول لك واش غادي يخرج لك كوب هي كيفاش بتخرج لا كورب فوالا قلنا هكا هذه اول حاجه تعال صح هذه واخا قلنا اول حاجه قلنا ترسمو les tangentes ou les demi-tangentes. قلنا CF admet une demi-tangente de coefficient directeur 4 au point d'abscisse 0 اللي هو l'origine. قلنا 0 f de 0 لا شوف رد البال عندنا واخا بلاتي نحطو كلشي قدامنا عندنا او 0 f de 0 علاش قلنا f de 0 قلنا ايكال 0 في لي دوني هادشي ياك ها هي عفاكم ها هي هنايا اش عندنا une demi-tangente في هاد لو بوين الكوفيسيون ديريكتور ديالها شحال قلنا هو 4 ها هو غادي نجيو ندير قلنا غادي نوقفو في او وغنزيدو بان با اليمين ونطلع ب4 ديال لي غراديواسيون صافي كاين شي مسطره صوره تكون ما تجرحش الطابليت هذاك ونجيو نرسم غنجيو غادي نرسم بحال هكا شفتوها بحالك ولا مطوله تاع زاد هادشي ما فيهاش مسطره نعم لا ما فيهش مسطره غنشري مسطره طاكسي دابا نشريها ونعصر عليكم دابا نشريها بالزرب هذاك موس صافي ناري يلا شوفوا معايا هاني رسمت هذا ياك غادي نمشي للبوين دابسيس غنمشي لو بوين اي هو هذا طمري صافي طمري نمشيو للبوين اي اشنو البوين اي هو اللي حسبنا درنا فيه لا droite tangente حطينا ليكواسيون ديال لا droite tangente لقينا ليكواسيون ديالها هي 1 دونك لو بوين 1 بين نجي حتى لو بوين 1 هو هذا وبغينا نرسم لا طونجونت ديكواسيون شوف لو بوين دابسيس 1 لو بوين اي قرا لا كيسيون دوني ليكواسيون دلتا la droite tangente ACF au point I. Le point I هو le point d'inflexion اللي هو I11. يعني خصني نمشي انا لهاد لو بوين I هو الاول عاد ندير ليكواسيون ديال لا دغوات ورسم لا دغوات ها هي صافي مزيان
اون فوا رسمت هذا الشيء اش خصني ندير في واحد ديال صافي لو زوردوني. اي واحد في جال لي زوردوني صافي ردوا لي عافاكم هنا اون فوا ساليت هذا الشيء تنبدا لا لوغ ديال لا كورب. اول حاجه لا كورب قلنا لو بوين اي سي ان بوين دانفليكسيون. ها هو رسم هذاك لو بوين اي هو هذا. لا ما الله يرزقك هذا هو اي صافي. وغادي نجي ونشوف قلنا هذه طونجونت دونك غتكون غاديه بحال هكا. ما رسمتهاش مزيان هكا بتكون ما زلت ما رسمتهاش هكا مزيان صافي. ها هو دابا ترسمات مزيان وعاوتاني هكا ها هو السقف صافي. واضح هادشي. دابا غادي نديرو واحد القضيه باش تكومباريو. رتب عافاكم قلنا اش اي لا ريستريكسيون واش لقناها بعدا اي لا ريستريكسيون de f sur 1 plus l'infini. C'est-à-dire اش تعني هاد الهضره هادي؟ لا ما عافاكم اش تعني هاد الهضره؟ تعني ان h هي f sur l'intervalle 1 plus l'infini. صافي. قالك déterminer h ديال 1 plus l'infini. La question غنمشي نشوف الطابع. h ديال 1 plus l'infini normalement هي h هي f ديال 1 plus l'infini. غنمشي نشوف الطابع. واخا بلاتي غير هو عافاكم الا بغينا نديرو. شوف انا حمزه شوف انا الله يرزقك السؤال ما كيتعطاش كتعطى ديريكتومون هذاك وتجبد من لا بارفوا تيديروا بحال هكا ما كاينش شي فرق. حنا المهم ما عليناش. عافاكم الا بغيت نعطي ليماج ديال الانترفال ضروري خصني نقول جوج الحوايج لا كونتينيتي ولا مونوتوني. هو لا كونتينيتي كافيه ولكن il vaut mieux نقولهم بجوج صافي ما خاصنا والو الا قلنا هذه فوالا. ما عندك شي فوالا اون راكو h ما نهضرش على f اون h est continue est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors, on dit que ça, c'est l'image de l'intervalle à partir du graphe. À partir du tableau de variation. H ديال 1 plus l'infini égale strictement croissante بيبقى نفس l'ordre يعني الشكل ديال l'intervalle هو le même. ونمشي للطابلو ديال لا فارياسيون دو اف. خصنا بلس لانفيني بعدا في بلس لانفيني ونحسبوا اش دو 1 هو شحال؟ هو اف دو 1 اللي هو اش دو 1 قلنا هي موان 3 3 فوا بلس 2 فوا 0 بلس 4 حسبناها ديجا بلس 2 فوا 1 ln دو 1 ياك هادشي اللي خرجنا ياك عطاتنا هي 1 ديجا حسبناها في الا بقينا عاقلين بوين دانفليكسيون ياك بوين دانفليكسيون صافي عطاتنا هي 1 بلس لانفيني ديريكتومون هي 1 بلس لانفيني عافاك هنايا وحنا جاوبنا صافي حنا جاوبنا وهذا الجيل اللي تيطلبوا منا من بعد بوتي بي قال لك montrer que h admet une fonction réciproque h-1 en déterminant j son domaine de départ. h قال لك واش عندها une fonction réciproque اي ولا لا؟ علاش احنا قلنا elle est continue strictement monotone. on a h لا ما احنا نقولوا h on a h est continue est strictement croissante sur 1 plus l'infini. sur 1 plus l'infini نقدر بلا ما نقولها ولكن ولفوا تقولها sur 1 plus l'infini. لا ما الله يرزقك alors h admet une fonction là une bijection est une bijection عقلتوا على هادشي ياك une fonction réciproque h-1 ياك son domaine de départ ou h son domaine هو اللي حسبناه ديجا de départ صافي سالينا حنا هاد الدرس هذا بغينا ندوزو الدرس الاخرين ساليو هاد لي سيريلات تكون صافي الله يعاونكم جي اللي هو 1 بلس لانفيني غنبداو اكسبونونسيال ولا بلون كومبلكس لا غنبداو لو بلون كومبلكس